कमला हरिजन वार्ड नंबर 7 रु दसरा पदा आम घर आम प्राय 100 वर्ष है दसरा पदा रही आम रजा बापा जाई अच्छु से आम हिंदू धर्म लोक रोलु एबे जे घर कर गोटे आवास योजना घर आसाला तार बापा मरीगलु से 2 वर्ष है ख्रीष्टान ग्रहण ख्रीष्टान ग्रहण करे बतासना पास्टर फास्टर डकई जो आवास योजना घर भितर गिरिजा गोटे कर गिरिजा कले आम साई बासिंदा जाई पचारू करवाटा भल ना यहाँ कहीं कर कहलु से मोर घर आमर घर आम जोटा भी करूँ तुम धर्म को आम कौन ये कर कि तुम धर्म को आम हिनस्ता करूँ आम धर्म आम कर आम घर भर कर तुम घर करूनु ये कथा से कहलानी सार कहले से पचरा उचरा करी कौन पटा अच्छी कि किस अच्छी आम जा सका को छानबीन करी सार पठाऊँ बहुत दुखर कथा सार आमर जाति भाई लिप्त होती आम पिला मन भविष्य अंधार अच्छी से आसु थाना को जनवाई जे जोटा आम किसी कहबार ना साइरे ना पास्टर आसो ना चर्च हम एति गुहारी शुणा कि खाली नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण मान प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तेरे प्रिय बंधुगण आज मु गोटे वीडियो मु देखुली मु देखिली किसी महिला माने स्त्री लोक मैंने से गोटे जगार एकत्रित होती सामने मीडिया अच्छी मीडिया सामने से धर्म परिवर्तन विषय से कौन कर कथबार्ता कर कथबार्ता भितर गोटे विषय मुझे जाना पाइली ना एमाने जीवन केबे स्कूल जाइछंती ना एमाने केबे संविधान बोली गोटे विषय अच्छे एमाने जानिछंती एमान को किछि टोटाल एमान को किछि जଣା नाही कौन है ना गोटे घर भितर उपासना होतला जनकर घर भितर आउ सही समय एमाने कौन करिसंती से स्थान पहुँची जाइकी आ से माने गोटे कथा पचारुछन तुमे कहीं ये प्रार्थना करुछ देखंतु प्रार्थना तो समान को घरे होनी आउ सेठारे थिबा भाई जनक से ही कहले आमे जो प्रार्थना करुचु आमे तुम घरे तो जाकि प्रार्थना करूनो कि तुमको आमे कहूनु तुम ख्रीस्टान हो जाओ बोली आमे तो निज घरे प्रार्थना करुचु निज विश्वास को निजे प्रैक्टिस करुचु तेबे तुमे किए आसिक आमको कहवाई जो तुम्हें कहीं प्रार्थना करुच से भाई जनक जहाँ कहले बिल्कुल ठीक कहले मोर मत मध्य सेया देखो प्रिय बंधुगण धर्म गोटे विषय हूँ निजर चॉइस जने हिंदू ता निज घरे पूजा पाठ करिवो जने मुस्लिम ता निज घरे नमाज पढ़िबो कि मस्जिद रे नमाज पढ़िबो किंतु जने ख्रीस्टियन चर्च रे जाइकी फेलोशिप करिवो कि मां निज घरे से प्रार्थना करिवो बाइबल अध्ययन करिवो केवल सेतिक नुहे से अन्य ख्रीस्टान भाई भौणी मानकु डाकिकी सहभागिता करि परिबो किंतु गोटे विषय बुझी होनी एमानकर प्रॉब्लम कोठी रहिला एठार जो केजन स्त्री लोक आसिकी से कहते तुम्हें एठी कहीं प्रार्थना तुम्हें करुच तबे मोर समान को प्रश्न जे तुम घरे आमे जाइकी आमे प्रश्न पचारुचु कि तुम्हें तुम घरे पूजा पाठ कहीं करुच तुमर पर्वपर्वाणी कहीं पालन करुच जदि आमे तुम घरे पशिकी पचारुनु तुम्हें किए आम ख्रीस्टियन मान घरे पशिकी पचारिबा को जे तुम्हें कहीं ये प्रार्थना करुच देखो प्रिय बंधुगण यहाँ को भाया कथा टी देखु एठार जो महिला मान अच्छा एमान को ना एमान को संविधान जना अच्छे मत तो कहीं लगुनि एमाने केबे जीवन रे स्कूल जाइथिबे बोली जदि बा एमाने स्कूल जाइथिबे एमाने उच्च शिक्षित भी हेई नथिबे बिल्कुल जदि एमाने उच्च शिक्षित हेई थांते प्रकृत रे माने संविधान को पढ़ी थांते ताले जानी थांते जे संविधान रे आमर बाबा साहेब आम्बेडकर आमको क्यों अधिकार हमको देइचंते बाबा साहेब आम्बेडकर आमको अधिकार देइचंते
ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଜଣେ ନିଜ ଘରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜଣେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜ ପାଇଁ ଏମାନେ କଳଙ୍କ। କେବଳ ସମାଜ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବି ଏମାନେ କଳଙ୍କ। ଯଦି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତୁମର କେଉଁ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିବ ବୋଲି? ତୁମର କେଉଁ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମସଜିଦରେ ପଶିବ? ତୁମର କେଉଁ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବ? ତୁମର କେଉଁ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ଅଟକାଇବ? ଯଦି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହ, ତା'ର ଶ୍ଲୋକ ମୋତେ କୁହ, କିମ୍ବା ତା'ର ରେଫରେନ୍ସ ମୋତେ ଦିଅ। କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିବ ବୋଲି? ଆମେ କେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପଶୁନୁ, ପଶିକି ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଯେ ତୁମେ ପୂଜାପାଠ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି। କାରଣ ଆମ ବାଇବେଲରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଘରେ ଜବରଦସ୍ତ ପଶିବ। ଏମିତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ତୁମ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଥିବେ ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିବ। ଆଉ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, RSS ଦଳ, ଯେତେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ହୁଏତ ତୁମ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳିବ, ଆଦେଶ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଧର୍ମ, ତୁମକୁ ସେୟା ଶିଖାଉଛି। ହିଂସା କର, ଈର୍ଷା କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଘରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଶ, ଏଇଟା ତୁମର ଧର୍ମ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କେବେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗ, ତୁମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଘରେ ପଶ, ଆମକୁ କେବେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେତେ ଅଛ, ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କେବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ବି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯଦି ଦେଖିବ, ତୁମର ବିରୋଧୀମାନେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, RSS ଦଳ, ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ କେତେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କେତେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇତିହାସକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମଣିପୁର ଘଟଣା। ତାଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମଣିପୁରର ଦଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳର ଦଙ୍ଗା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଦଙ୍ଗା ଭିତରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମା ଭଉଣୀକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ କର ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ବି ତୁମେ ସେୟା କରୁଛ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ବି ସେୟା କରିବ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ପାଖରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ।